ولكن أنا تعيطوا علي إيبولا، أنا ماشي إيبولا، أنا إنسان بهالكم بهال الباقين. في هذا الوقيته بديت كنبكي كاع، لوات هذاك الوقيته ما صافي ما j'ai pas pu résister, tu vois. L'acte m'a vraiment touché. أنا سركي ميغيرما، عندي في العمر 21. أنا جاي من أفريقيا الوسطى، جيت هنا في المغرب من 2014 في شهر 12. علاش خرجت من البلاد ديالي وجيت هنا في المغرب؟ كان ضرور اللي حطاني خرج من بلادي وجيت هنا المغرب. انا جيت هنا في المغرب، جيت نقلب سيكوريتي ديالي اللي هو الاول، ومن بعد نجي على واد تما ما نقدر نقرا، ما نقدر ندير بزاف حوايج. صافي قلت خلينا نجي المغرب، وثاني الدولة ديال المسلمين. جو شيرش بو كونتينيو مي زيتود اي شيرشي ان ميور في. في وقت اللي جيت كان المشكل ديال ايبولا، كيعيطوا لينا ايبولا. وانا من جيت صافي انا بديت نعلم شي حوايج بالدارجه، وقول شي واحد قال لي ايبولا انا نرد ليه. في 2015 جيت غادي في الطريق تاع تواتي مابل، انا جيت صافي شي واحد انا سميت بحال الماء كيطيب فيا، درت ها الفوق نشوف quelqu'un versait de l'eau sur moi, et après je me suis dit pourquoi je me suis vraiment énervé. Moi je crie que c'est juste par espagnol, et j'ai vu il sourit. Je suis tellement énervé, je me suis dit pourquoi. J'ai entendu dire ça, ils le font, mais j'ai pas eu la possibilité de monter chez la personne, donc je suis obligé. Je suis noir, et comme le dit Aziz, ça fait j'ai dit oui, c'est pas grave, j'ai passé. Je dis ça, pour ça je vais laisser, c'est pas grave, j'ai pas eu. Une fois on m'a fait presque à la même endroit, je passais encore, on m'a craché dessus. On m'a craché dessus, ça aussi j'ai patienté, j'ai pas parlé. Une fois, en marchant toujours à Salah Jdida, un enfant avec sa mère marchait et l'enfant m'insultait. ومن وقت اللي انا بديت نعيرو تاعنا مو صافي بدات تحضر وتغوت. هيروزمون كان واحد سيد كيدوز هدانا وجا قال له علاش ماشي ما هدرتي نورمالمون، ما تهدري مع هذا السيد، تهدري مع ولدك. في هذه الوقيته بديت كنبكي كاع، لوات هذاك الوقيته ما صافي ما j'ai pas pu résister, tu vois. L'acte m'a vraiment touché et ça m'a fait mal parce que je viens d'arriver, tu vois, je connais pas vraiment comment ça marche les choses. J'ai dit ok, je suis parti. Et de là-bas, je marche une fois aussi comme ça, je marche toujours à Salah Jdida. Un enfant m'a visité devant, il marche avec les autres. Il y a beaucoup de gens qui marchent. Mais pourquoi ils n'ont pas visé ces gens-là? Seulement moi. Ils m'ont visé avec cailloux. Et subitement, moi aussi, je les ai attaqués. Et j'ai trouvé un parmi eux. Et après, on s'est bagarré. Les autres ont fui. Et l'enfant il me dit Machi Anna, c'est les autres. Je lui ai dit moi je connais pas, c'est toi seulement, parce que c'est vous tous qui nous avez visés. Et les autres sont venus me dire laisse lui partir et tout. J'ai dit non, on a le même âge, on a le même donc ils ont dit non, vous n'avez pas le même tout. Après je l'ai laissé. J'ai vécu du racisme. Oui. Moi par exemple déjà je connais je parlais l'arabe déjà. Et c'est là où les darij est venu un peu facile pour moi. Parce que déjà, dès que la personne commence à dire des choses, parce que c'est pas seulement obligatoire qu'on te fait l'acte racisme physiquement. J'ai entendu beaucoup d'actes de racisme verbalement. Quel nas les kaygoulou les Aziz ou mon ami Ebola. أنا ماشي Ebola مرض. الله اللي جاب هذاك المرض، ولكن كيفاش قاعد الوغ كي انا هذاك المرض ما عمر وصل في البلاد ديالي. هذاك الايبولا كيجي حتى واحد حدود ديال واحدين البلاد ولكن ما كيوصل تما، فهمتي. ولكن انا تعيطوا عليا ايبولا، انا ماشي ايبولا، انا انسان بهالكم بهال الباقين، فهمتي. و مونامي انا الا ماشي صاحبك، علاش تقول لي صاحبي؟ الا قلت لي صاحبي بهالهكا بالعربيه مفهوم، قلت لي صاحبك. ولكن لو قلت لي مونامي على ود هذاك المو ديال مونامي لي ان فرونسي ماشي لي ميم تيرم اللي الناس كيخوضوا.
كي امبلويو مون امي ولكن كيشوفوك كيقول لك بشي واحد تيرم اللي ماشي هو اللي يخرج عنده 5 ans يقول لك مون امي انت عندك 50 عام وقيله خاصو يعطيك احترام ديالك وهذا ترى واحد كبير الا بغى. ولكن هنايا حتى الدراري الصغار كيعلموهم في الدار كيقولوا لهم شي حوايج فينا اللي ماشي هي. لي راسيزم في المغرب انا ديجا المغرب عالم كاع في المغرب ولا فين ما كان راسيست. انا اش كنقول لهم هادوك الناس اللي كتشوفهم افارقه اللي كيجيو عندكم انسان الا جا عندك بغى شي حاجه ماشي جا غير جا يرون لك البلاصه ولا يدير لك شي حاجه فيه. بريتو لي زاكت راسيال كي ايتي باسي انا ما صافي ما بغيت نتسوق على هذاك الشيء. جو كونتينيي بديت نشوف على قرايه على هذاك الاول اللي جابني في المغرب. جي ابروشي الHCR لي هوت كوميساريا دي ناسيونز اوني بور لي ريفيجي. هو الHCR هما اللي كيساعدوا اللاجئين في المغرب وصافي هما اللي وروني فين كان الفونداسيون اوريون اوكسيدون. صافي مشيت عندهم وريتهم اللي عندي كل شيء. صافي قال لي هما قال لي صافي صفتوا السميه ديالي في لاماب ولا ماب هما كيساعدوا الناس اللي بغاو الخدمه وبغاو فورماسيون. صافي تما بديت فورماسيون وهذا في 2017. صافي لقينا هذاك في هذاك الوقيته حلينا واحد كلوب اللي هي كلوب ديال دافي كلوب ديال انين باسكو نورمالمون عندنا لي زيتيديون غير 50. والحمد لله اليوم انا قريت وحتى في اليوم في هذا العام اللي انا قدامك كنهضر معك انا لي بريزيدون ديال هذا الكلوب دافي ديال هذا العام. عاودنا درنا بيرو زيرو وكنخدموا مع الناس كنديروا بزاف النشاط كنديروا لي سنسيبيليزاسيون وكنوروا الناس شنو هو الفرق بين اللاجئ والمهاجر. انا دابا اليوم حاجه اللي بغيت نقول لي ريفيجي سوبساريين في هذا البلاد ما كيعطوش. كان ناس فيهم لك ما فينا على وتعنا معهم ما كيعطوا ايماج مزيان ديال لي ريفيجي. انا ديالي بغيت نقول لهم هذاك مشكل ديال الشحذ هاي خلوه. Si vraiment les réfugiés veulent, le problème de mendiant, c'est pas bon. Alors, nous, pourquoi tu n'es pas obligé de t'appeler Salam? Tu es costaud, grand, tu peux travailler. Si tu peux pas travailler, tu as vu que tu peux pas travailler, tu peux pas avoir. Retourne chez toi. S'il y a la possibilité. S'il n'y a pas, cherche. Ici, tu vas trouver un travail que tu vas faire, que tu vas t'en sortir. Et demander à quelqu'un de t'aider, c'est pas un problème. Il dit seulement donne-moi à chaque fois salam. Non, demande de l'aide. Déjà, il y a des organisations nationales et internationales qui aident des gens comme ton cas, comme notre cas. Déjà comme moi aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis avancé. J'ai eu beaucoup de connaissances. Mes études ont avancé, j'ai développé mon cerveau, ma connaissance, j'ai acquis beaucoup de choses. Par les citoyens marocains ou par les étrangers, à l'école, ailleurs, j'ai acquis beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'aime pas demander donne-moi. J'aime faire l'effort moi-même. Mais l'aide, je demande l'aide à quelqu'un. Il y a la MAP, il y a la Fondation Orient-Occident qui aide les gens. Tu viens à la fondation, il y a même des travails, ils prennent des gens qui travaillent dans leur communauté, ils te prennent, tu travailles dans leur communauté. En tant que bénévolat, mais on te paye. Tu as ta salaire, on te paye, tu fais l'agent communautaire. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes aux réfugiés. Même si tu es migrant, tu peux venir, il y a des choses, il y a des formations pour les migrants. Mais si tu n'as pas demandé, tu n'as pas cherché tout cela, tu ne vas pas l'avoir. Si tu restes seulement dehors, tu demandes l'argent. C'est pas bon. Tu salis l'image des réfugiés. Déjà, tu salis l'image de toi-même. Toi-même, déjà, les gens te connaissent. Là où tu pars, quelqu'un va... Oh, c'est celui qui fait la mendicité là-bas. Là. Je vous dis seulement, s'il vous plaît, arrêtez de faire la mendicité. Arrêtez de demander à chaque fois, donne-moi.
essayez de faire quelque chose vous-même. Et si tu fais ça, tu vas réussir. Tu vas réussir. Déjà, moi, je sais que je suis sur le bon chemin. Je pars et je vais arriver. Et aussi, je voulais remercier, passer un message, remercier beaucoup de gens. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont gentils ici. Je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le bien qu'ils m'ont fait. C'est vraiment, je remercie l'HCR, la Fondation, la MAP. Moi, surtout, je remercie les populations marocaines de leur hospitalité d'abord, parce qu'ils m'ont donné, c'est une hospitalité qu'ils m'ont donné ici. Vraiment, كنشكركم بزاف المغاربة كاملين. شكرا 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 بزاف بزاف.